Sold out mga boss. 4DR7 with transmission. Ayan o. Buyer from Mandaluyong. Ayan o. Boss. Pasakay na yan. Ayan sa pickup. 4DR7. Ayan. Sasakay na yan mga boss. Ano gusto nyo? Alis yung transmission? Para mahaba yata. Hanggang Mandaluyong. Sige, nas mo na yung kapitanan ano? Amo. Sakay na yan. 4DR7 with transmission. Ayan. Ate John, baka may panukat ka. May metro ka. Yo, may sabal Kasi ba rin? babang ka to. Pwede nyo oh. Sakay na yan. Kasya? Kasya? Ito boss o. Kinuha na.